tayo po ay mamamalengke muna. Hi po! Hi, Doxy! Good morning po. At itama Morning po, po. Jones Kenny, sir. Ini Bisu. hamleg Bisu rib. po. Itama pong Kaya pata. pata, Pork pork chop. Okay. Itama pong tumbong. Itama pang barbecue na, sir. Tenderloin. Lomo. Tenderloin. Itama pong Kasi- kasip mo naman, sir. Mhm. Chicken, at itama mo lang yung chicken, sir. At itama Chicken. pong legs, whole leg, Chicken leg quarter po. Wings. Wings. Yung alwa po, at itama mo naman pong bulaklak. Pampabata Sabi po sir. pag isa Chicharon bulaklak. bulaklak. Titamo mo naman pong chicken liver, Okay. pork liver, titamo pong beef bone, titamo naman pong pang kari-kari, beef ox strip, titamo naman pong pukol, pang bulalong, sir. Ox strip, sir. Wow. Baka, sir. Naman, Bitis ay, yung baka. bitis yung baka sir. Pinig pang bulalong nila. Saka ating sinusup-sup yung Ay, tambong maro. wa, sir. Wow. Tapos meron din naman pong beef shank yung may laman na may bone marrow. Panglaga. Pwede Yes yun. po, pang bulalo po. Pero ito kami pong laman baka, ito kami muna ang pong alwa, gagamitan ng pang Pares mami sir. pares, Okay. mami. Wow. Ano natin napapangalak sa duck skin, Yan eh? po ating kami po yan po, sa tingnan po rin yan po, PCP laman, pang Wow, may pisa ka ba? barbecue, pang sigang, yung ground pork Purong may po, kasim. purong laman yan po. Yung mag-barbecue po, Denny, suki usually yung mag-barbecue. Kaldewon po. Pang Chicken barbecue, tin and manok, pang sisig po. Okay. Wala? Pork ear. pork ear. Wow. Pork ear dyan. Dahil kung magtindang sisig yan, mag-wholesale, nakasasalwan na tayo. Okay. Kasaluhan na akong Atin din baka po yan po, sir. or pork. Baka. Ne, mga baka. Ne, metong kilo, ne. Alo kami mo kasi kembali. Yes po. Pero mas makamura lang po din isang sahig kapag bulk orders or per box po. Okay, go. Yes. Alat ang Wholesale, ating ating Yes. fashion, ne. Yes, super mas mababa. Ba naman. Pero syempre po din kayo pong discount, syempre. Ang mga utang panglaga, ne. Wa. Metong kilo. Panglaga sa rin kaya. Laman o... Laman namon nung sakaling laga. Kaya ini, ba kaya naman, pwede pong pang sinigang, the best yan yung pang sinigang. Oh, sige. The best yan naman. 160 lang po yan, sir. Beef bone. Sigang or nilaga. Nilaga. Yang the best, ne. O sige, di mo na ako Beef pats po. Yun nga, bakit mahilig kami yung sabon. Opo. Wala. Kakain mo metong kilo. Kami, sir, ibaksi. Dahil po rin kaya kami nga... Mga ganakalan. Stop, ne. Yes po. Dami yung metro. Yan, sige. Sir Sander. Oh, kilala kayo siyempre. Yung Mrs. Ano ko lang yun. Hello po, Yaku Kitchen. Salamat po. Shoutout Bisitahan niyo po. po, Kenny. Three Prince Frozen Mecha. Stall 3738. Shoutout po kay Mia Sawa, si Pagda. Welcome po kayo rito, Three Prince. Okay, tayo. Ini po, 160 per kilo yamo po ini. Beef bone po. Apo, sa Napakamura po. baka na pwedeng pansigang, pangilaga. Yes po. Try po natin, no? Mamaya pag naluto namin, try namin. Yes. Thank you so much po. O, salamat po, ne. Brad, muna na. Ne, po.